Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English class with me, your English teacher, Fernindi Fitra Gumanti. Okay, first of all, let's start our lesson today by praying. Okay, pray, begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Okay, next, as usual, seperti biasa, let's read ayat pembelajaran terlebih dahulu, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 21 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahikim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. 'Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Shadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. May all of us get blessings from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, biar makin semangat, kita yel-yel Al-Fida dulu ya. Oke, so 1, 2, 3. Cerdas cendikia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Okay, since today is our first meeting, I don't know you and you don't know me either. So now we are going to learn how to introduce ourselves. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah bagaimana memperkenalkan orang lain ke orang lain lagi gitu. Oke, kita mulai ya. Let's begin. Mulai dari saya, I will introduce myself first. Let me introduce myself first. My name is Fernindi Fitra Gumanti, or I am Nindi. I am 23 years old. Saya berumur 23 tahun. I was born in Brebes. I was born on 6 January 1999. And I'm originally from Brebes. I now live in Bekasi and I am a teacher. Nah, jadi hal-hal umum yang kita berikan kepada orang lain tentu nama ya. Jadi ada nama, my name is. Jadi di situ kalian mengungkapkan atau menyebutkan nama panjang kalian. Or if you want to give your nickname, just say I am Nindi. Just like I said, my name is Fernindi Fitra Gumanti, or I am Nindi, or you can call me Nindi. Next, umur. I am 23 years old. Atau misalkan boleh contohnya I am 17 years old. Saya berumur 17 tahun. Terus abis itu ada I was born in, ada I was born on. Bedanya apa? Ada in, ada on. Nah, kalau in, I was born in, di situ adik-adik
memberikan informasi tentang tempat tanggal lahir. Jadi place of birth. Nah, sedangkan I was born on, jadi adik-adik mengungkapkan tanggal lahir, date of birth. Jadi tahu ya bedanya menggunakan in dan on. Lalu selanjutnya I'm originally from. Ada originally di situ. Saya aslinya dari, kalau saya aslinya dari Brebes, jadi I'm originally from Brebes. Atau mungkin adik-adik ada yang aslinya dari Surabaya, berarti I'm originally from Surabaya gitu. Terus next, I now live in, saya sekarang tinggal di, kalau saya di Bekasi, jadi I now live in Bekasi. Saya aslinya dari Brebes, tapi saya tinggal di Bekasi. I'm originally from Brebes, but now I live in Bekasi gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada I'm a, kalau saya seorang guru, jadi I'm a teacher. Atau contohnya boleh teman-teman, I am a student, begitu. Jadi ada beberapa informasi yang umum untuk diberikan kepada orang lain. Tentunya tadi nama ya, name is a must. Jadi memperkenalkan diri kita sendiri ke orang lain itu wajib memberikan nama. Terus yang kedua umur, age. Terus yang ketiga ada occupation. Jadi apa pekerjaannya? Apakah seorang guru? Apakah seorang polisi, polis, dan lain-lain. Terus ada address, alamat. Terus abis itu ada hobi. Contohnya my hobby is reading a novel. Jadi hobi saya adalah membaca novel. Kalau misalkan hobinya ada banyak gimana? Berarti my hobbies are reading a novel and traveling around the world. I wish one day ya. Terus yang terakhir ada family. Jadi teman-teman boleh juga memperkenalkan keluarga gitu. Gimana caranya? Misalkan I have 2 sisters and I have 1 brother. Saya punya 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Di sini saya ada contoh dialog bagaimana memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Tapi di dalam dialog ini ada beberapa kata yang rumpang atau kata yang kosong. Jadi kita sekalian belajar listening ya teman-teman. Nanti setelah saya bacakan dialognya, nanti teman-teman terka. Kira-kira bagian yang kosong ini apa isinya? Oke, siap? Hello, good morning. I am a new English teacher for grade 10. My name is Aldi. Hi Aldi, how are you? Welcome to our school. I'm Ray. I'm an English teacher for grade 11. Great, nice to meet you too, Ray. Where are you from, by the way? Oh, I'm not originally from here, but I'm from Sumatra. I just moved into Jakarta a few months ago. What about you? I'm originally from Thailand. I was born there, but now I'm an Indonesian citizen. I see. Oh, what book are you carrying? It looks familiar to me. Oh, I'm reading Indonesia history book. I like reading books about history. Really? Me too. One of my hobbies is reading history books, especially about history of a country. Great! We have a lot of collections in our school library. I can introduce you to our librarian if you want. So every time we have a new arrival book, you can be the first to be notified by the librarian. Sure, that would be awesome. Thank you, Ray. My pleasure. Anyway, see you. I need to rush to my class now. Alright, nice meeting you too. See you later. Nah, kira-kira teman-teman udah dapat belum jawabannya? Dari 1 sampai 10. Kita bahas ya.
Okay. Hello. Good morning. I am a new English teacher for grade 10. My name is Aldi. Gimana? Benar gak jawabannya teman-teman? Nomor 1. Nomor 2. How are you? Number 3. Where are you from, by the way? Number 4. I am not originally from here. Number 5. I was born there. Next, number 6. Indonesian citizen. Number 7. Like. I like reading books about history. Number 8. Hobbies. One of my hobbies is reading history books. Next, number 9. Introduce. And the last, see you. Jadi gimana teman-teman? Kira-kira dari nomor 1 sampai 10 betul berapa? Apakah betul semua? Excellent. Oke. Lanjut. Nah, tadi kita baru aja belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, ada beberapa bentuk ekspresi atau ungkapan yang bisa digunakan sebelum memperkenalkan diri kita, yaitu let me introduce myself to you, or hello, I'd like to introduce myself, or allow me to introduce myself. Nah, ketiga bentuk ekspresi ini memiliki arti yang sama. Jadi meminta izin untuk memperkenalkan diri kita gitu. Nah, kalau tadi kita belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain, nah sekarang kita akan belajar memperkenalkan orang lain ke orang lain lagi. Jadi introduce someone else, introduce other people. Caranya gimana? Gini, let me introduce you to Matthew. Jadi ceritanya ada 3 orang nih. Ada kamu, let's say you are Ray, and the other one, and your friend is Matthew. Terus kamu ingin memperkenalkan Matthew kepada Aldi. Jadi Ray, Matthew, Aldi. Kamu ingin memperkenalkan Matthew kepada Aldi. So, let me introduce you to Matthew, or let me introduce you to Aldi. Terus, selain itu bisa juga I'd like you to meet Matthew. I'd like you to meet Aldi. Terus, or you can say please meet Matthew. Sama-sama dari 3 ungkapan ini memiliki arti yang sama. Gitu. Nah, contohnya bagaimana? Jadi, kalau misalkan yang ingin diperkenalkan adalah laki-laki, berarti his name is Matthew. Kalau perempuan, subjeknya diganti. Jadi her. Misalkan her name is Nindi. Gitu. Lanjut. He was born in, he was born on. Ingat, penggunaan in dan on. Bedanya apa? In untuk memberikan informasi tentang place of birth, tempat lahir. Sedangkan on untuk memberikan informasi tentang date of birth, tanggal lahir. So, for example, he was born in Canada, and he was born on 15 December 1999, for example. Terus, pekerjaannya, he is a doctor, or he is a teacher. Dia adalah seorang dokter atau dia adalah seorang guru. What about bagaimana kalau yang ingin diperkenalkan perempuan? Berarti diganti. Jadi she is a teacher. She is a doctor. Gitu adik-adik. Terus yang terakhir, he lives in, tempat tinggalnya di mana? For example, he lives in Ontario.
Jadi he was born on Canada, but he lives in Ontario. Gitu. Nah, ada bentuk ekspresi lain selain tadi. Let me introduce myself to you, and hello, I'd like to introduce myself, or allow me to introduce myself. Ada ungkapan-ungkapan lain untuk menyatakan bahwa kalian senang bertemu dengan orang tersebut gitu. Jadi ingin mengungkapkan bahwa saya senang bertemu dengan Anda. Bagaimana caranya? Nice meeting you, pleased to meet you, happy to meet you, how do you do? Jadi 4 ungkapan ini memiliki arti yang sama dan bisa digunakan ketika ingin memperkenalkan diri kita kepada orang lain dan memperkenalkan orang lain ke orang lain lagi. Nah, di dalam suatu dialog atau percakapan pasti nggak mungkin dong tiba-tiba pergi di tengah jalan gitu ya. Pasti ada penutupnya. Bagaimana? Ada goodbye, ada bye, see you later, sampai jumpa. Jadi ketiga arti ini memiliki arti yang sama yang bisa digunakan untuk penutupan dialog. Selain itu, ada another dialogue. I have another dialogue tentang introduce someone else. Sama, rulesnya seperti sebelumnya. I will read it for you. I'll listen to it carefully. Fill in the blank on the space below. Jadi, saya akan bacakan dialognya untuk kalian. Dengarkan baik-baik dan isi bagian yang kosongnya. Oke, siap? Oke. Hi Matthew. Let me introduce you to our new English teacher. His name is Aldi. Aldi, I want you to meet Matthew. He is our part-time librarian here. Hi Aldi, how are you? I'm Matthew. Hi Matthew, pleased to meet you. So, Matthew has been our librarian since last year. He is a master's student at Sycamore Academy, not far from our school. He comes here every Wednesday to help the school library. Awesome! So if you need anything or want to ask anything information about any books, you can contact me. I will be happy to help. Thank you, Matthew. I think I better explore the library now and see if I can find something interesting. Sure thing. I will see you around. Have fun. See you. Oke, gimana teman-teman? Dari nomor 1 sampai nomor 5 udah kejawab berapa? Saya teman-teman, kita bahas sekarang. Nomor 1, Let me introduce you to our new English teacher. Next, number 2, I want you to meet Matthew. Next, number 3, how are you? Number 4, Wednesday. Number 5, see you. Oke. Semoga setelah belajar dan menonton video ini, adik-adik bisa mempraktekkan cara memperkenalkan diri kalian kepada orang lain dan memperkenalkan orang lain ke orang lain lagi. Kenapa? Karena because language is all about practice. Jadi I want you to practice on how to introduce ourselves and introduce other people or someone else. Okay, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya adik-adik. Okay, let's end our meeting today by saying hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.